Bagay sa'yo yan, boss. Ayun lang ang isa, oh. Think positive. Ito, pakita mo kay Buktik, oh. Sarong light na. Gusto niya to. Ay, gusto ko yan, boss. Magkano yan, boss? 25-30. Medium to. Ito, tela niya man, oh. Man. Hmm? Ay, oo nga, no. Biling ko na yan. Pwede mo? Hmm. Oh. Medium yan. Medium? Pwede, pampasok. Oh, pili-pili lang.